ويقوي قلبه. يعني طريقة تقوية القلب هي أمر واحد، يقويه بالإيمان. لا يمكن أن يتقوى القلب إلا بالإيمان، بالثقة بالله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالتفويض إلى الله جل وعلا، بالتسليم لقضاء الله. فالعبد بحاجة إلى تقوية القلب، بحاجة إلى تقوية القلب. تقوية القلب تكون بالعلم، قراءة القرآن، وقراءة أعمال القلوب. أعمال القلوب مهمة جدا أن يقرأ فيها الإنسان حتى يقوي قلبه بتلك الأعمال، يقوي قلبه بالتوكل، يقوي قلبه باليقين، يقوي قلبه بالثقة بالله، يقوي قلبه بالتفويض إلى الله عز وجل، يقوي قلبه بالرجاء ما عند الله عز وجل، يقوي قلبه بالثقة بدفاع الله عن عبده المؤمن، يقوي قلبه بهذه الأعمال القلبية العظيمة. وتقوية القلب بهذه الأشياء يحتاج أن يقرأ في فضائلها، ويقرأ في النصوص الواردة فيها، ويقرأ في ثمارها وآثارها حتى تدخل وتتمكن من قلبه. فإذا كان القلب قويا تندفع هذه الأشياء وتزول بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا كان القلب ضعيفا ينزعج عند المصائب، وينفعل مع الأوهام والخيالات وما يرد على القلب من الأفكار السيئة. يعني بعض الناس لضعف قلبه بعض الأفكار السيئة تؤرقه وتمنعه من النوم، تمنعه من الراحة، لا لشيء إلا لمجرد أفكار سيئة وردت إلى قلبه، وتوهمات يبني عليها أشياء فيمرض بسبب ذلك، وهي مجرد أوهام، يمشي مع أوهام تؤرق قلبه، تزعج نفسه، تقلقه، تكدر خاطره، تذهب عنه الراحة والنوم، وما هي إلا أوهام. هذه الأوهام ليس لها علاج إلا تقوية القلب بالإيمان والثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا لم يعمل المرء على ذلك، على تقوية قلبه، هذه الأوهام من أشد ما يكون في الأمراض، من أشد ما يكون في الأمراض، حتى تحدث للعبد، يعني إذا ما استعان بالله ولجأ إليه، تحدث له الانهيار العصبي والغموم والأمراض حتى البدنية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang video yang menjelaskan tentang cara menguatkan hati menurut para ulama. Adapun seorang hamba yang membutuhkan upaya untuk memperkuatkan hatinya, dan cara memperkuat hati itu hanyalah satu, yaitu dengan keimanan. Hati itu tidak akan dapat kuat kecuali dengan iman, dengan percaya penuh kepada Allah, bertawakal kepadanya, juga menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, serta ridho terhadap ketetapannya. Seseorang hamba itu benar-benar membutuhkan upaya untuk menguatkan hatinya. Mereka juga menguatkan hati mereka dengan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan hati mereka dengan berharap kepada apa yang ada di sisi Allah, dan menguatkan hati mereka dengan percaya bahwa Allah itu akan membela hamba-hambanya yang beriman. Mereka memperkuat hati dengan amalan-amalan hati yang agung. Untuk dapat menguatkan hati melalui hal-hal tersebut, seseorang perlu membaca keutamaan-keutamaannya, mempelajari dalil-dalilnya, serta mengetahui buah dan pengaruhnya, agar semua itu masuk dan mengakar kuat dalam hatinya. Apabila hati itu kuat, berbagai gangguan akan terpental dan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Namun, apabila hati itu lemah, ia mudah gelisah saat tertimpa musibah, juga mudah terpengaruhi oleh bayangan, hayalan, dan bisikan buruk yang masuk ke dalam hatinya. Sebagian pikiran untuk melemahkan hati, sebagian lainnya membuat gelisah, menghalangi tidur dan merampas kenyamanannya. Padahal semua itu hanyalah pikiran negatif yang lewat. Ia mengikuti bayangan yang semu, membangun dugaan-dugaan darinya hingga membuatnya sakit. Padahal itu hanyalah ilusi. Hayalan itu mengusik hatinya, mengganggu jiwanya, juga membuat pikirannya kacau serta menghilangkan ketenangan dan tidurnya. Semua itu tidak lain hanyalah ilusi, dan ilusi-ilusi seperti ini tidak memiliki obat kecuali dengan memperkuat hati. Memperkuatnya itu dengan cara beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seseorang tidak berusaha melakukan hal ini, yaitu menguatkan hatinya, maka ilusi-ilusi tersebut akan menjadi salah satu penyakit yang paling berat. Bahkan, jika ia tidak meminta pertolongan kepada Allah dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu dapat menjerumuskannya kepada kehancuran mental, kesedihan yang mendalam, juga bahkan penyakit fisik. Baik, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan dari saya yang sengaja atau tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.